अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स में आपका इस्तकबाल किया जाता है। जमात हश्तुम का मज़मून जनरल साइंस का आज 24वां दिन है। आप लोग इस सबक को 24वें दिन के सबक को गौर से सुने और समझें। देखिए बच्चों, सरगर्मी नामा 24। आइए समझते हैं। सितारों का बनना, आसमान का मुशाहिदा, सितारों का झुरमुट। इसके लिए हवाला है जमात हफ्तुम सबक नंबर 20, सितारों की दुनिया। आप लोगों को जहन नशीन क्या करना है बच्चों? इस सेंटेंस को, इस जुमले को देखिए। सहाबिया से सितारे बनते हैं। सहाबिया ख़ास तौर से गिर्द और हाइड्रोजन गैस से बना बादल होता है। क्या है बच्चों? सहाबिया किसे कहते हैं? एक बादल है जो धूल और हाइड्रोजन से बनता है। और फिर इस सहाबिया से क्या बनते हैं? सितारे बनते हैं। देखिए यहाँ पर शक्ल देखिए आप। बीच में आपको लाल रंग का क्या नज़र आ रहा है? देवखामत सुर्ख सितारा। देवखामत यानी बड़ा। उसके बाद ये क्या है? बिम्बा भरीका नाम का एक सितारा है। उसके बाद सफ़ेद बौना सितारा है। बौना यानी छोटा। और इधर आम सितारा है पीले रंग का। और यहाँ पर है अजीमुल जस्सा तारा। उसके बाद एक और है देवखामत सुर्ख सितारा और अजीम नौ तारा। उसी तरीक़े से यहाँ पर क्या है बच्चों? ये देखिए क्या है? अरे जुल्मत। अब जुल्मत यानी अंधेरा। यहाँ पर देखो बच्चों, हमें आसमान पर सितारे ऐसे अलग अलग रंग के तो दिखाई नहीं देते, लेकिन दरअसल वो रंगीन होते हैं। उसी तरीक़े से आसमान का मुशाहिदा करने पर हमें और क्या नज़र आता है? देखिए, दूर देखें तो यूँ महसूस होता है जैसे आसमान ज़मीन पर लगा हुआ है। आसमान और ज़मीन जिस ख़त पर मिलते हैं उसे उफ़क़ कहते हैं। ख़ुद के महवर पर गोल घूमते घूमते उफ़क़ का दायरा तैयार होगा। इसी हालत में आपको ऊपर देखने पर आसमान आपको कुर्रवी महसूस होता है। आसमान में हरकत करने वाले सैयारे इसी कुर्रे पर हटते हुए महसूस होंगे। इस ख़याली कुर्रे को ही फ़लक कहते हैं। नुक़्ता सिमतुल रास। ज़मीन पर खड़े हों तो हमारे सर के बिल्कुल ऊपर के फ़लक पर जो नुक़्ता होगा वो नुक़्ता सिमतुल रास कहलाता है। सिमतुल ख़दम क्या है? ज़मीन पर खड़े हों तो हमारे पैरों के बिल्कुल नीचे के फ़लक पर जो नुक़्ता होगा इसे सिमतुल ख़दम कहते हैं। पहला क्या था बच्चों? सिमतुल रास। और ये क्या है? सिमतुल ख़दम। उसी तरीक़े से फ़लकी ख़ुतुब। ज़मीन के जोग्राफ़ियाई ख़ुतुब से जाने वाले ख़त को शुमाल की जानिब बढ़ाया जाए तो फ़लक पर नुक़्ता हासिल होता है। इसे फ़लकी शुमाली ख़ुतुब कहते हैं। इस तरह इस ख़त को जुनूब की जानिब बढ़ाएं तो फ़लक पर वो जिस नुक़्ते को ख़ता करती है इसे फ़लकी जुनूबी ख़ुतुब कहते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको ये तमाम बातें इस शक्ल में आपको नज़र आएगी। फ़लकी शुमाली ख़ुतुब, सिमतुल रास, समावी इस्तिवा, निस्फ़ुन निहार, फ़लकी जुनूबी ख़ुतुब। यहाँ पर इस शक्ल को देखिए बच्चों। इसमें क्या बताया गया आपको? सिमतुल रास है, एक बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके सर के सिमत में जो है वो सिमतुल रास है, पैर के सिमत में जो है तो सिमतुल ख़दम है। और बीच में क्या लिखा हुआ है? उफ़क़। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ाविये बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप, सितारों का झुरमुट। एक छोटे फलकी हिस्से में सितारों के ग्रोह को सितारों का झुरमुट कहते हैं। मग़रिबी मुशाहिदीन ने फ़लकियात के 88 हिस्से किए हैं। क़दीम ज़माने के माहिरीन फ़लकियात ने 12 शमसी बुरुज और भारत के माहिरीन ने फ़लकियात ने 27 झुरमुट का नज़रिया पेश किया है। बुर्ज। सूरज जिस आइनी दायरे पर गर्दिश करता है, इस दायरे को 12 मसावी हिस्सों में तक़सीम किया गया है, यानी हर हिस्सा 30 दर्जे का है। हर हिस्से को बुर्ज कहते हैं। नक्षत्र। चाँद ज़मीन के अतराफ़ एक चक्कर तक़रीबन 27.3 दिन में
مکمل کرتا ہے۔ چاند کے ہر دن کے چکر کو ایک حصہ یا ایک نکشتر کہتے ہیں۔ 360 درجے کے 27 مساوی حصے کیے جائیں تو ہر حصہ تقریباً 13 درجے 20 منٹ کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ ستاروں کے جھرمٹ کا تعارف اس طریقے سے ہے کہ نمبر 1 ہے دب اکبر۔ دب اکبر 7 نمایاں ستاروں سے بنا ہوا جھرمٹ ہے۔ ایک بڑا چوکون اور اس کو 3 ستاروں کی دم ہونے کی وجہ سے یہ پتنگ جیسا نظر آتا ہے اور آسانی سے پہچانا جاتا ہے۔ چوکون کے ایک ضلع کو آگے بڑھائیں تو شکل کے مطابق وہ قطب تارے کی سمت جاتا ہے۔ دوسرا ہے ذات الکرسی۔ آسمان میں 5 نمایاں ستارے جو صرف ایم کی طرح نظر آتے ہیں۔ ذات الکرسی کے تیسرے اور چوتھے ستارے کو جوڑنے والے خط کو اگر تقسیم کریں تو شکل کے مطابق یہ عمود قطب تارے کی جانب جاتا ہے۔ تیسرا ہے شکاری جبار جھرمٹ۔ اس میں 7-8 ستارے ہوتے ہیں۔ ان میں سے 4 ستارے چوکون کے 4 نقطے ہوتے ہیں۔ شجاری جھرمٹ کے درمیان موجود 3 ستاروں سے ایک سیدھا خط کھینچا جائے تو یہ خط ایک چمکدار ستارے سے جا کر ملتا ہے۔ وہ تارہ سیریس شعرا کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 4 ہے عقرب برج۔ عقرب برج میں 20 تا 12 ستارے نظر آتے ہیں۔ عقرب برج میں 20 تا 12 ستارے نظر آتے ہیں۔ ان میں سب سے روشن ستارہ یہاں پر دیکھیے بچوں، قطب العقرب ہے۔ عبور کرنا: جب زمین نیا مقام بدلتی ہے تب سورج کے پس منظر کا برج بھی بدلتا ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں سورج کسی برج میں داخل ہوا یا اسے عبور کیا۔ دیکھیے بچوں، یہاں پر مشق میں آپ کو کیا دیا گیا ہے، درجہ ذیل جدول مکمل کیجیے۔ آکاش گنگا، یہاں پر دیکھیے آپ، آکاش گنگا اور ادھر تاروں کا جھرمٹ۔ یہاں پر نمبر 1 لکھا ہوا ہے لاکھوں ستارے موجود ہوتے ہیں۔ ادھر کیا دیا گیا ہے، کچھ تاروں کے جھرمٹ کسی جانور، چیز یا انسان کی شکل کے نظر آتے ہیں۔ پھر یہاں پر آپ کو ڈیش دیا گیا۔ پھر ادھر آپ کو دیا گیا مغربی ماہرین نے فلکیات کے کل 88 حصے کیے ہیں۔ آپ کو اس طریقے کے جو مشقی سوالات دیے گئے ہیں انہیں آپ کو کیا کرنا ہے بچوں، ہوم ورک میں کر کے لانا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے سوال نمبر 2 کیا ہے، ذیل کے چوکون میں ستاروں کے جھرمٹ میں موجود ستاروں، برج اور نکشتر کی تعداد لکھیے۔ نمبر 1 ہے دب اکبر، تاروں کا جھرمٹ۔ ب ہے عقرب، ستاروں کا جھرمٹ۔ جیم ہے کل نکشتر۔ واو ہے سور برج۔ اس کے بعد ہے شکاری جھرمٹ۔ واو ہے ذات الکرسی جھرمٹ۔ اسی طریقے سے تیسرا سوال ہے دی گئی تصویر میں ذات الکرسی جھرمٹ کے تارے جوڑنے والی لکیر کھینچیے۔ دیکھیے بچوں، آپ کو یہ جو آپ اس کا پرنٹ نکال کر اس پر کیا کرنا ہے، لکیر کھینچنا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے یہاں پر آپ کو کیا بتایا بچوں، تاروں کے، یہاں پر تاروں کے بارے میں بتایا، ستاروں کے جھرمٹ کا تعارف دیا ہم نے، اس کی قسمیں بتائی، اور یہاں پر آپ کو قطبین بتائے، فلکی شمالی قطب، فلکی جنوبی قطب بتایا، اور یہاں پر آپ کو صحابیہ کسے کہتے ہیں بتایا۔ اس طریقے سے ہم نے آج کا 24ویں دن کا آپ کی سرگرمی یہاں پر ختم کی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے آگے کا سبق لیں گے کل۔ تب تک کے لیے آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے اور اس کی لنک شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔